Kachira no nua no. Se we die woje boni biara, eye nipa nyinara boni nti na wosai dua no so. Eno nti jai no. Yesu twa na ni hwe no. Papa ije ne mfomso ne boni tu mu hunu se. Die sanu na nsaka. Die sanu na watimu. Nyame ba eduru bra me no umie no ye gi mfomso ne ye boni tu mu. Na woka se Yesu se wo ba wahenie mu aya kai mu wate. Eduru bra wo same ne wo ye gi mfomso ne ye boni tu mu. Ewa abusua mu. Boni bia yetim wo wiase ye ne ye gitum se nye onyame mpe. Ni ayekure mu yetimu ye demu no ye gitum ne ye ka kire Jesus Christ wo mfa ncha ye. Ye pa ye hu achi kasa agenkwa. Enami nye biemu mi jai fa chame. Na ye minute no wura no ye de na bodua no ho no. Na enso me Bible di ho adanse ye se e bra agenkwa no beka se ba wie no. Oh. Owura ne se sifom asrafo ne se sifom Jesus Christ won sifom da fi se wo sifom a me ne won kwade hu adwuma no enya adwuma. Papa na antiase ye se obesi fom ama me makotena sedua no so ama wo wakwa akotena sedua no so e wo se wo soa me ne wo bie no bone. Die ntra wan sifom no no ka na obetumi asifom. Na enso wo se mi sifom da. Enam Charles ntimi sifom da. Enam jamanfo ntimi sifom da. Enam kromfo ntimi sifom da. Enam wo nti wo se won sifom da. Owura ne se won sifom dia ene ye menso kai me da wo beko wahenie mu no. Wo so beka me ho. Me ne wo mienu na yetumi ka ye mfonso ne ye mbone kire no a. Jesus ma je nkwa ne beka saa kire ye bi. Se ye beka ne ho. Se ye ka ye bone ne ye mfonso kire no a. Se ye ka se ye die afobuo ya na se ye na wono die woni ifa. Enti na Paul si na me die empare me se me hohoa me ho. Owura ne se empare me se me hohoa me ho ne yemtibu imo. Empare me se me hohoa me ho. Jiye na Awurade Yesu Kristo asenua no mu. Eno so na wonam abo wiase asenua mu ama me. Enka me ntumi mpu wiase, enka me ntumi nyai wiase, enka me ntumi nyai krono awudwama mo awudie ne ensankeka no. Na me nso no me bobe ho asenua ama me wiase. Mensono me de me ho ba asanua ma soa ewiase menso metu mirika na masoa nipa bone me wua ma wiase metu mirika de me kra de me nipa dia beto ama nipa we wo wua ma wiase nkire se wokofa bone no wokoye bone na emom no wo de ne kra beto ho no ma nipa nyamema ora nya waje wa asanua no so. Many want Jesus Christ was sifom. Debbie. He said, asenua no ne mani da so, asenua ne bia which is Jesus Christ Debbie bi biara adi. Ani. If we say okwan ba ko pe e na wasame ne ofa so nyankwa. Okwan ba ko pe e na wasame ne omienu ye fa so ne yetimi nyankwa. Ani. Sa kwan ne ye betimi afa so akwa agya ne nkyai. And Jesus Christ has seen you. Yes, Christo came and da home John chapter 4, verse 6. Yes, catch on some no quiet on the Kuran Kwano, or be beyond to me quite done in church, just someone I'm miss so. And yam sika, and yam hunya dear, and yam in dear, mean to me for so quite done in church. My hand time to me, Debbie, me papa to me, Debbie, me prophet mean to me family prophet so and go. Debbie, I'm meeting me a fa. And Jesus, so. Na ya asenua no so semani asenua ya ntomu a semani sa moja ya ntomu a meji atom ni se me kai se eno na abepepa me bone enti magyae de me ye no na tumi ho afiri ho medwane bone no medwane nsankeka no medwane ahantan no medwane ahomaso no medwane nya atwom no na asenua yi no oh hallelujah me de besoa me masoa me de bekọ me da na di meyinadi ama nipa hunu sane yatie. John 7 Yesu Kristo mamuda hono 13 nanso Yudafo no ho ehunti
enipa pi ampene so won bayi wonanim ama asennua no so aka asennua no ho asem agi asennua na tomu adentira wose nanso yudafo no huhu nti obi anyi ne nim pefe anka ne ho asem pefe eno ne ne koso wo me no mi enu abrabo mu no ya hunu sa asennua no na eboa ya me nya nkwaje hwan huhu nti na mpese obagi Yesu adi hwan huhu nti na asennua no mpese obema so de yakọ hwan huhu nti o maami ana o papa ana o kunu ana adwuma awo mu nti ana ene ye kase yaji Yesu yadi o yedi Yesu yachi nanso obi ntimi nya bone yeda me ntimi nka ne hasam ne pefe se asennua no betimi asesame me ntimi nya akoro no me nya adwamamo no me nya insaden no no me nya insankika no obi nti me maami nti me papa nti me kunu nti me yiri nti me kwa wo begya me Hey! Wo ma asennua ya yekwa. Mami papa, se we mu asennua ya wonya wonyame nso ano da enkwagye betumi aboyan se ya mu asennua we yi a. Ye Kristofo da so wo wiase a. Ewiase da so ye ne wiase da so a ayonkofa. Na ye ma Kristo mu as wiase we asennua mu ma ye. Yetene mu chen ka ye ntumi mfiri mu ntumi mpo Jesus Christ ya begidi ya bo asennua no so kai de ye no kai maje nkwan wo de kai pa asennua we ye de nsaba mu asennua we ye bona daja na Roman fo asena to ho dadada ye bona adeja na bibiara nhwe no de wuhuru no de ye se ye de kata no ho yes efe na enso me pese me kai wo se oh anim guase kese na wagi ye ne maami anim ne nuanom anim ne namfofo anim oh ne maami nuanom Salome anim anim enipa domo anim na ya bona daja wadwene saa asem wo hu pen na wosusu hu pen sanka ye wa ye papa de na nkabesiye enye bibia asem ne wo nkwadie nti enkwa hine no na wo chimoja na wo bo nsa no na wo nya nsa mpepa na nimi ne wo bo nsuo no na wonya nsuo ennom edano me ne wonti enna Paul se wa bo wiase asennua mama enya me so no me no mafso asennua yama so Jesus Christ won am nasem so kan Matthew chapter 16 verse 24 to 26 no o si Yesu se na suafo no se obi pese wo di machi paade a obi pese wo ye michidi ni paade a obi pese wo ye Kristo nyama papa ade a manom pa ne ho achi na omma na asennua so na wonsoa na woni machi na obiara o pese wo gye ne kra nkwa no befiri ne nsa ane na obiara minti ne kra befiri ne nsa no de ne nsa beka na so de panya biase nyina no hwere ne kra de mfaso no obenya na die no nipa bema na wadi asesa ne kra wo yare we mu no usika bebrebe wantimi amfa sika ne bia asesa wo kra owura giwe na maintenance dabi Dr. giwe na fasa me yare Dr. Jisika na wode to wo ye bibia nye yie se wonya wiase agapade nyina na wo hwere wo kra wo hwere asennua ya emfaso be na obenya eno ti na Paul se Jesus Christ amamu ada ho no ma ye hunu se chi sa wo ma asennua no so na wo soa obefa wo hawnu asennua no ye wo sun asennua no ye areho asennua no ye yamdie asennua no ye modinmo asennua no ye ahopakire asennua no ye se wo kowanim oh hallelujah wo pu wiase hawa hochire wo yawmu asennua no so honom ye bebo wo nsam nadoa asennua no so honom no ye de mpia be wo wo se ya wo se wo so akọ Calvary ani ehona wudura ye bebo wo nsam mprebo ye de nso ye chebe hyew meni obefa wo hawa ni guase ama ne bebremu as a Christian wapo asennua no wapo anim guase no wapo enipa keka ho nsam no wapo asennua no wapo asennua no enye mmere se obedi Yesu ya chia so asennua memi am pesa be kai wo senya yize enye mmere nya ade mmere enye fa ahudie saa me hear Jesus wo hear Yesu esesa wo pa wo ho achi nsa na watimi afa asennua no
Yesu se esese menino esua senua no menini wuo me sua senua ni bi saa me fa ni guase ni bi mu saa me fa wo hwe ni bi mu saa me fa yawde ni mu saa me fa wo hia ni mu saa me fa ahokyere ni mu saa weni asenua me soa no na menya dikoduru Golgotha ya bebo ma senua mu na betumi aka se mentimi ne magya ni tiri nhwe soro Petro kan bi enti mu simitrase batoro mi kan bi ni ye dwan ngoma Andrew so kan bi bra ye san no de ja so na se ye Paul kan bi wo bra enipa mi ade de koye na ye twa ne mene no perpetual si mintumi mfa ja enso de na anim hanom insense mintumi mfa ja ntumu enti ne ba no so 9 years ne se ma me enye ma ye nkuye asenua no kyesa wo soa eye wo haw eye wo hia eye areho eye yawdie eye ahopachire ena kristofo ye kan sa we are Christians we are remnants oh ye nkaye oh ye kristofo oh ye ko heaven oh yesu ba be fire wonso wasenua yi wapo woda be ma na chi a wonya wo ho ade woda wo ba na chi a wonya wo ho ade de wo ye wuntumi nka wasori mu ne yekoso wuntumi nka okristo sumu abusua mu ne yekoso wuntumi nka firi se ye chawade firi se wo pa achede firi se wo padin wo ka oh ene kura no anipa bebre yi mpanimfo adi akire se wo nka opetumi opepos asenua no e ma wo ye no kwafo asenua no so no ye de atoro sen ho asenua no so ye de hu sen ho asenua no yi hu firi ho no mo Yesu ka kire me no mienu se wansoa wasenua ni na chia me nua ma me papa amamu jam pram wo a wontumi nya no sua ni da wontumi nko heaven man ye. Yes imagine kwa na kasa se me man so a me ntumi ena ho kire kakra bi na meba mu abu aho kire kakra ya bi wo mu ye ohwe se maba mu abu me ntumi mo mpa ye me ntumi sua de bi aho kire kakra wo ntimi pam me yera pam me kunu. Hey, mama papa. Why mistake? Wonya Kristo ni. Wasenua no wonu se de eniema egugu so. Hwe. Asenua no obi a de ni muduro se de atio. Asenua no ye different obi a de ni muduro. Ani. Obi a de wo de sensen so nti na Yesu Kristo ka kire me no me no Matthew chapter 11 verse 28 mo fa mo konua no ntomo mo fa mo konua made so nyina mra me mo amaso ane so abre mo mra me ncheme mo ahome na mo fa mo konua no mame konua no ayet se wo mafuru bia eniema bi wotere bi ano no obi de ye 9 na wa no obi de ye num na woto sa na tie obi de ye mako enti asenua no muduro no obi anko ne de ni muduro enti mfa ho ntoto obi de ho enti na to bre bia me mfa me ho ntoto de no ho no me de de minim se mu odu pa wo how no dos wo amane ne dos na enso Yesu se sementi mi anso ami ntumi se me kai se wono ne di kai so ama me a wo bra me so ayi wono wankasa wagye me konua no wagye me bre no wagye me hawo no wagye ma reho no wono de na ne konua no o ne yeko no wono wankasa de mamme eni ntini me so amu wo ha emu beye ha mame se wo de wo tumi apagya wani ahwe Calvaria na waka kire ne se wo na wo so ade emu oduro no wo so ayansa na ye gidia masimo enti na mu duro no na atu eni ye me nso bi de so ama me hallelujah me pese me kai wo se papa no wo be so ama wo se Jesus Christ so ama wo a hwe eti sa ha ina so wo hia no eti se wo sika bebre wa mane no eti se wo anigye bebre ani sa ne tie wo Kristo so mu nanso Kristo ni hwe wawere hudie ene upamo wo yire no ma udwane saa ne ma wo nyina fi se umpesa wo so asenua no unya heaven ko wo hawnya bebre se wo hoi no ene na wo se ye ma nipa hunu se ye wo obi ewuma yen ye wo obi a wo gye yen ye wo obi a wo siesie ba bia ma yen eni nti me se metumi eduru ho a kye se ma so asenua no o se so ni panya biase nyina na wo hwere ne kra ena ye de ne se ye beso asenua no ne ye nya nkwagye no ne ya hwere ne yema bi no da bi mesoa ewiase ne yema nyina na mapo asenua no ma me sa na waye wo de wano na ye ka kwasa wo ye Kristo ni but papa oboa
wan kasa busa won sa asenu ya ne hefa na wode de to ye eda so so wana asesei ero na Paul ka ho asem wo 1 Corinthians chapter wode nya bre kai chapter 1 no verse 18 na kopum 25 no ebe ye wa were ho pa wo se ne nipa bebre hwehwe nsankyerani wo mo hwehwe nyansa no ne ne kaka 17 kura de na ye me de Paul se efri se Kristo ansoma me se me mra me bo so na mom se me meka asempa no enye nyansa senka mu na asenua no eho asam no eye wo se enye nyansa senka mu yes na Kristo asenua no anya wo kwa me ya me hu nyansafo ne ade dabi o wo se Kristo asenua no na wo se ebe maso asenua no se wo hwa wo se agimifo na bu asenua no so asenua no nya bere kai bepum 25 no Yuda for hwehwe nsankyerani wo mo hwehwe nyansa wo mo hwehwe wiase nyansa na dabi o na nso wo se won na di Yesu yachi fa asenua no se wo pese wo ya hu wiase nyansani a wo bo se wo nipa bu pa na wo di nsankyerani ni se wo be ya wanwade na wo pa 18 no ebebo ani 18 no wo se na asenua no wasam no ye nkwase asem ma wonna wore yira na ye nyankopon tumi ma ye na wore gi ye nkwa eno mini ya no madofo no mo me pese wo busa wo se Yesu ya asenua no ye de ye mawo ye nkwase asem mawo ye anigi ye mawo ye nkwaje ye mawo ye aniwu mawo na asesei ye mo bebre ya po asenua no ye ntumi ma asenua no so mani pa hunu ye mo bebre ya po asenua no ye mpese ye be maso ye fra enwa Kristofo ene ye titi Kristoso mu ene ye titi ho se wo ma asenua no so di aso no nyame babo ntrase ani wo be fa wo hawo amane abebrese bebremu bada asenua no bu asenua no enye sankyerani na wo hwehwe enye wiase nyansa na wo hwehwe wonna wo mu aye wo se wo mu de wo mu ye wiase mu titi kwa afo no ne so asenua no frisa asenua no ya awerho frisa asenua no ye wohia frisa asenua no ye empapa hwe kwa afo ne pewo Nikodemo no mu ba na wo mu pese wo mu so anenso wo mu soro nipa esikafo amu enyansafo amu nimdefo amu ye nimdefo wo Kristoso mu ye esikafo wo Kristoso mu nanso Yesu ba bi kire se ya po asenua no ani mame saneko enti osi asenua na ye nkwase asema ma wona wonyinie wona wo yira wo ma asenua no so ukromu wo ma asenua no so wasafo mu wo ma asenua no so wabusuam wo ma asenua no so ba bi a wotie wo ma asenua no so wo ye de bonye ni ani kai wonu se ba bi a wotie da ya no a wotie kai wonu se kro no a wobo kai wonu se suban bi a wo mu no se ne wo tumi asori se Jesus me bakabari me di asenua no wo asenua no me de me bone na ba Jeshua oh wo beje na wo di asenua na ma na wo so wa maso na wo di akowiase nyame ma ene umiye no yemu ye fa asenua no nyehwe mo maye ni nguhu ani senya wo hawo no tie biara asenua no nkuto na mani da so fisa asenua no so hono no ene moja bi chi eno na sade bonye ni betomu a ne hum enyina epa eno tina na Paul ka 1 Corinthians chapter 2 verse 2 no na me bo mitinu se mere hwehwe bri biara wo ho mere hwehwe sika mere hwehwe nyimdie mere hwehwe nyansa mere hwehwe se me ye kwanhwani mere hwehwe se me ye wei na mom ji Yesu Kristo ni se wo bo na sanua mu no wono na me hwehwe no wo ho ma me ene ye hwehwe mu ahwan ye hu no ene se wo kunu hwehwe mu ahwan wo hu no sa wo yire hwehwe mu ahwan wo hu no sa wasafo ma hwehwe mu ahwan wo hu no sa asafo ni nyina nipa nyina hwehwe mu ahwan ye hu no oburo no so ye hwehwe mu ye hu Kristo Kristo ni a wakontokwa Kristo ni a wodidi atem Kristo ni a wobodua Kristo ni a wonfa bone nche Kristo ni a woni papa Kristo ni a woni do Kristo ni a wonkunu wompana Kristo ni a wo yere wompana Kristo ni a yehwe no adwaman ni ehunu Kristo ni a yehwe no ntokwa ni ehunu Kristo ni a yehwe no nyaatwom ni ehunu Kristo ni a yehwe no sikape chese mika ne sekro no na wo hu minka se sikape je pesika na nsu ja krono no Paul says me hwehwe me mu a de me pesa me hunu no se Jesus Christ ni se wo born na sanua mu no ne moja ni chi na wo su sanua no na wo de ko abra bo asesa no ye hunu Kristo wo ye mu ne se abra bo asesa esan se obi biara oba sanua na so no be ya abode afoforo ne madada ni twam 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ne madada ni twam ne nyina be ya foforo
What the two so there we Christo ni. Chesa wo yisikanti. Nya sa. Chesa wo nim die nti. Nya sa. Chesa wo post nti. Paul say, enye post na me be hwe afiri mu nkyɛn. Enye nim die na be hwe afiri mu nkyɛn. Na mmom no die me pese me hunu ni Jesus Christ. Se obo na sɛm yam. Se wasesa mabrabo. Se mabrabo asesa. Se mu ye ambassadors of Christ. One na Jesus Christ asɛm ya no ho no. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 was say, "Wo me ye Jesus nsia na mufo." Fi say, ɛda no bia na wo mu busa Peter no 3000 no. Ye nya dan. Na nipa hunu Yesu we ho wo se mu nsakira madwen na wo momosu na wo pipa mu bone mu benya bone fakire na monya honhom konkron akyɛde no ɛno na betumi asesa mo ya bo asu akyɛ na nsu ani honhom konkron no kyerɛ sɛ asɛnua no ya mu bone ne da so wo ya mu ahantan wo ya mu ahomaso wo ya mu adanti na bo se basa ene samanfo ka wona onfa bone ncha wo mu kasa Kristofo ne dɔɔso one any do won say Christopher ne do so adentra what is that wano pa cha say he de koso wo wiase wo ya de kire say Jesus Christ wo ba sankyerɛ ne ahodo a koso wo wiase ye sɛ ne de sɛmti du miensa ka ye koso enti na wo kan kyerɛ sɛ wo firi ne mu fi na wa anya ne bɔne ni bi no one yane hawo ni bi eti de watwe nchemu nan no sa wobetimi afiri ni mo afia na wabu asenua na wo firi wiase mu niam afi na wabu asenua se senua na dika atwo afiri wiase eti easy mami say sa me san kwa asenua na se a na wo de a kyerɛkyerɛ wo dada na afia dan ti mo so mi gina koma na chi bomu sa wo bie mi ameba betena mu na me ne wadidi eye hwan eye magye nkwa no wa ɛna na Paul ka no Galatians chapter 2 verse 20 no wase wabɔ me ne Kristo asɛnua mu na mase a metie yi de enya bibio enti metimi akasa na Kristo no te ase wɔ me mu hwe ya sɔre hwe ye hyia mu a ye hunu Kristo wɔ hɔ Kristo aso won ti obi biara mu Kristo ti wo mu a wo sesa wo hunu Acts chapter 4 verse 13 wase wo mu no Petro no se wo me mpapa hwe kwa wo mu nsu anwoma da na nso wo se wo mu ne Yesu nante ye ntia na Kristo ti wo mu enti Acts chapter 11 wo so mbetim be ka kyerɛ wo se mu ya Kristofo mu ye e Kristofo nyamemba mo ma ye ma Kristo ntena ye mu kyese ya so asenua no kyese ya bu asenua no Paul se mase a meti nya me bio ane nyamemba mase ametie yi die enya me bio na Kristo no tie ase wo me mu wabɔ me ni Kristo asɛnua mu me jai bɔne no me jai niema nyinara maame Kristo hia wo papa Kristo hia wo ɔno na yɛn bɔne nti wɔde ne ho maa yɛ na wɔyi yɛn afiri wiase bɔne yi mu sɛdeɛ yɛn agya Nyankopɔn no ɛpɛ wɔyi yɛn ama ya bɛyɛ ne ma wɔyi yɛn sɛ yɛn fa no so nyankwa wɔyi yɛn wɔnam ne wuo so Yesu nam ne wuo so asɛnua no so yɛnim pa ɛde na pie efiri asɛnua no so wi yɛhunu sɛ mogya gui bra asɛnua no se hɔ no mo mogya bi egu ɛsosɔ beto nsafrew Gethsemane ho the Bible di one dance yese Luke chapter 22 no a kyerɛ me sɛ ebere wo bɔ mpaye 44 no wɔse ne mfifire yese mogya to so fom ntoantoa ne mogya na pram no na esosogu enti wɔse mu amoyɛ adwuma bere nyina mommra me nkyɛn na wasoa mo ne soa nyina mommra me nkyɛn mesoa mo na mama mo home meyi nyina firi mo so nyameba magye nkwan wui e wo Gethsemane ya ma no so de ko ba asɛnua no so a kyerɛ me sɛ asɛnua na mmanya wagye me ma me ho kwai bi gya me bɔne mu ana ye bodin saa kwa wo kaya da gya we ya ana ya na bodin saa kwa
Sa senua no sa. Enu na ya na me refi na me kai senia James chapter 2 verse 19 eka. Wose ye no kura wogidi se onyame wo ho. Wogidi se Kristo Yesu wuma wo. Wose ahonhom moni pokura gidi se onyame ye baako. Wo mti ni di wo ho popo. Eti difference ben na wo me ne wo wo ene sa ahonhom boni no entem. Wonna wonye Kristo apede ne entem. And then Jesus Christ can Matthew chapter 7 verse 21 and you will be able to see a radio and never cost no. Never wonder why a genapedia, wonder who Senior Susua, wonder power who wonder down bonnie, wonder what my Jesus Christ has sent you so this one the here. 22 was it. Edano. Enipa P. Ebeka. Actually, me say, Eradia Rade. Yedi udi shenkom, yedi udi tia money, ye preachy, ye to wujum. Oh, wasi. Eno na meka chile won se. Mi hunu muda. Mumfiri mi sonko. Mu amoya di Anthony. Mi hunu muda. Kwame. Mi hunu muda. Ebe ye mareho. Why just me mpa ibona me mpese obeka chile mi sabe pese o ka chile mo Matthew 25 se mu akwa pane no kwafo. Nyame ba yebu asenua no. Epipa bone hohoro bone. Paul Paul aka di asenua ni tumi ye. Aye bia ma no. Ye kwa sorry o ye da so titi Kristo so mu ka senua ho asem na enso hwe ye to ho dwom se mi hwe ha senua nwanwa ye to sa dwom we na ya makwai nyame ma me pesa me no mi enu kai edi samti baako enchemu num kire be se Jesus Christ kai asenua no so ho mo bibi soso ewo ho na eye bibi ma me no mi enu wose de wodo yen na wodi ni moja adware yen afiri yem boni emu moja no soso wo Calvary no ehohoro me no mi enu boni eye niam dubi ma yen a me pese me no mi enu ye hwe sa aye bia ma wana aye bia ma wose hayi no moja no hohoro boni de soso wo Gethsemane de soso wo Calvary ehohoro boni ono de wo hohoro boni ni wi a wa hohoro kra Wotomu a moja no eye kokko but ehuru boni ehuru akuma ehuru abrabo ehuru misuban mane ya white we no me pese ye busa ye ho hwe de di kai onso wose moja no ehuru boni ane de etoso mienu wose e moja no be ye empata e maame ene wo moja no amama ben Kristo Romans chapter 3 verse 25 tell me say Ono ena onyankopon de no esi ho se empata die ni moja emu. Enu ntina na Psalm 32 no Paul no oka David no oka verse 5 no. Wose. Won se kwa ne kro no wose nhirande onyame de ne bone ya che no. But wose. Se wona wapepa me bone ayi me bone nso musuo nyinara ekoro. Enti moja na be tweme ni mi Kristo Yesu abe pata na me di fo na mi ntimi nkonya me anim na mi ntimi mo mpa ye mi ntimi nya bibia Kristo moja no e na abe pata sam pata de we nka mi ntimi ntua ane anything na 1 Peter chapter 1 verse 18 say wan fa sika ne dweta na be pata ye wodi no wankasa ni moja nyame ba hwe me ni bibia wo se bitua o e ya hofama fi se Yesu edika be pata ama me Yesu edika di ni moja na be hohoro me boni wodi ye ka ho bi se wa ante ase dia na ye wankasa se ma ante ase na ye menkasa wo se ono na wodi ni moja no ahohoro ye boni edi samti baako ena enchichemu nsia no kire me se na wa ye me ahina asofukuo ama na gya Nyankopon de moja no ye me no de moja no ye wo no de to so me no kire me se moja no edware yen ho efiri yen boni mu de wodo yen na wodi ni moja edware yen edi santi ba ko njemu no me yansa wose moja no na wodi ato yen edi sabiti no njemu edu nkoro no kire me se na wato odwon foforo bi se wo fata se wo gi nwoma no na wo bue ne nso ano nso na efiri se wakuwo na wodi wo moja atoye ama wonyankopon afiri musua ene kasa ene nkrofo ene aman nyinara emu hallelujah wodi no moja atome afiri adwamamomu
Wɔde ne mogya na tɔm afiri kuro no mu. Wɔde ne mogya na tɔ afiri nsankeka mu. Wɔde ne mogya na tɔ afiri bayi kuro no mu. Wɔde ne mogya na tɔ. Nanso me da so wɔ mu dia na me wɔ problem. Na me wɔ problem. Wɔso wɔde ne mogya na tɔ me. Mogya na dia yɛ me ne no. Enye dia mo asofo ne keke kan ne mu prophet ne keke kan no. Say Yesu mogya. Na wa sha gutuwa mu. For 1,000 beji Yesu mogya. Wo ha wo huma me. Ko wo dem. Ka se Yesu mi gina senu yase. Ka kire no. Fa mogya no hohoro me ho. Wodi ka ya horo. Bo sampa ye no. Sika na wo e ka wo bo no. Enye. Buro nya yi beduro yi. Dia wo mo ya amanfo ehu yie. Beto Yesu mogya. Ha atrosem. Nipa bonesem. Me pesa me kai wo se dia wode ne mogya atɔ wa firi ehudie mu dia wode ne mogya atɔ wa firi owuo no mu dia wode ne mogya atɔ me firi dam mu dia wode ne mogya atɔ me firi dot no bɔne no mu no Jesus Christ na nye ba bia na so ye se Gethsemane Golgotha dia to so nan kyerɛ me se mogya no na yen ehun ni demo 1 Peter chapter 1 verse 19 no wose na emum what the Kristo a what se agwama a woni dem ne ene nkekaye no mogya a ne bo ye den eno na jimi kame ntumi nto ene nkekaye ne den biara ni mu ne bo den eno no wode atomi mentua hwe de mi tua eye sitie eye ahofama eye wope eye ahopakire eye same kase ajama ba owura no dua no so won mo ohuru se say what the mogya na ibetono wose ya akai me wogine boni tumu nyame ma David kai sa wode che no wode toro wogie no wakum nipa nanso wogie no Paul no waye bi wogie no Mary Magdalene no waye bi wogie no enti me ne wumie no sa mogya yi eye Jesus de anwa eye Jesus de anwa nyame ba aye bia ma o se hu ni nkikaye ni dem ene na odi gi yen efiri obonefo ne nsem efiri osefo ne nsem de to so num kire me se mogya no ama menya fafiri Hebrews chapter 9 verse 22 kama yesa adi na odi mogya to se ne mra ne se mogya emu ya boni fafiri ma enye bibi mogya ekogu sesei enye wo dwan na me de ko akoba afode bi na emum no Jesus Christ de ne mogya beto ho wa behwie agu ama me nya boni fafiri obone no Kristo di achew obone no wodi achew enti wanya adom enti de bi wo mu se me yesiti ama no mama no so na me de akɔ wiase ma wiase nyina huru se sa boni fafiri nya me nkome de sa mogya nya me nkome de na be wo ye baby biara wotie baby biara obitie mogya na be huhuru ye nyina boni mogya na me nya fafire 6 wose mogya na tie ho ade yaku wonyankopon eho Hebrews 9:14 empra hene ara ena Kristo a wonam da hu so ede ne ho bo afode a ehu ni dem ema wonyankopon no mogya ntem ho ntem ho mfra hunim boni ni mu ntem ho mfri kro no mu ntem ho mfra dwomam mu ntem ho mfri nsam keka mu ene mafuru no mu enkosum wonyankopon a wote ase ye mu bebre ye kase ye kwa asore sum wonyame bi a wonte ase ye wo ka wa hyehyeye ye wo father waters bi ye wo niema bi ma me papa misra wada Yesu mogya na bete wo se fa sum wonyankopon obo ade no Yesu mogya na bete wo se fa sum Messiah no mano so yi ni kire ma nipa hu no ebere we ni bre ni kwan se woda ebere we ni bre wo se wo ma asanua no so ko wiase ebere we ni bre wo se Kristo Yesu ya beto wo no woda na di wo yi ni kire fi se wo de hu bia ma wo ma wa ye na dance ni wo de tumi bia ma wo se wo no emogya no pepa ye boni a e ma ye tumi e ma ye be ye ne ba Nyamima okwa asori ya che o ye kwa asori ya che but ye nim tumi e wo sa mogya yimu ye de ano kan sa
Se ye wotumi ye woman ka sesa ya brabo ke de ye di America e ko wiase ko yi ni kire ma nipa hunu se moja yiti ye ho se enipa nyina amesom no enso susu se wo de wo kwa asori nti wawie eno a wokotena asori de mo ko ya afra no pa wo betena fie no ano no ena wo koi no wo wi ya wo betena fie no ano no ma nipa hunu moja no sum bu a esum 7 wasi moja no ena ama ya ben wo Nyankopon Ephesians chapter 2 verse 13 no na afei de Kristo Yesu mu a anka mo wa chire no monam Kristo moja mu aben na ye wa chiri ni ya tushire ni ya nye na nka ya wu he na nka me bia nka mabodam wi nti nka mabodam wo nso bia nka wabodam ka oni na baabi Yesu moja ni nti na amu aben ne ma utumi kasa timi to dwom enne ma usi uye Kristo ni enne ma wanya kunu wanya here wanya bibi wanya baabi de wona yesiye Yesu moja ni ntira enso wapo enso mapo enso na me hoho me usi Yesu moja me hoho me hunu esin Kristo Yesu asenua no se me man so hoho ama nipa hunu no dabi erade fa yebon nkyeye 8 no moja no enti yeni abufuo na se biem afobuo dabi yeni mu biem fi se obu yembem ena na Romans chapter 5 verse 9 no eka no enti afei emom wabu yembem no ni moja emu yi wonam no so ebeji yen efre abufuo ni nyina ano wonu se wo hwe sania edi se meti dunum ni tidun sia kan se Onyankopon abufuo Onyankopon ha musuo so obehwie gu wiase na nam se wabu yembem woni moja emu yi yenya ne nso anu yi ye pre ama moja na ti hwe ewo mu ya Kristofo wa boyesu na nso ye da so ti ye boni mu ayensesan ye no ye nya bimbuo wo moja no dabi moja no ye nya bimbuo se ye ho kwan se yetumi ya de tenene but ye nso ye da so ti ye boni mu abufuo ni ye mfiri mu wa ha musuo so ne ye nsa beka ye ti asori dem ho no mu prichi na enkuda ne bi tutu ye nsa kyera ya dwen mfiri ne na ye hunu se Yesu moja no ti ye ho ma ye nyuma pa ma ye ya de pa ma ye preko ye nim ma ye tena adum no mu enti ye ntimi nka se ye waduma se titi adwama mu titi nsankika mu titi mansotwi mu titi akwaduro no mu okay 9 ye na moja no mu ekokronkron mu nso Hebrews 10:19 enti enuanom se ye wo Yesu Kristo moja mu enam ye de bekokronkron mu yi no moma ye nyere ye ho ye nko ye ye mompa ye ye mfa nipa so biem ye mfa sofo so biem ye mfa prophet so biem ye mfa asorpani so biem ye mfa folder water so biem ye mfa kawa so biem ye mfa nemum Jesus Christ wo wu ama me ne woni metie wo ka me ho wo me fie mu ba bibiara me wo no sade wo se me nipa duane ye na sorry dai no wono no so na me nam ko heaven wono no so na me nam ko konkron mu wono na ti wono mo se wo di ama me wono na akotena gyan nsani fa so wono mo sania fa John no ka kire me no edi mami enunti na tan no wo ka se moja no eti ye ho efiri boni mu e ma ye be so no ye ne opefa John chapter 1 verse 7 na se ye nam han mu se wono so nam han mu no han no fo e moja no boaye me ye nanti han mu Yesu wu ma ye se ye mfiri sumu me nanti han mu se ye nam han mu dia se ne ono wo han mu dia na ye wo ayonkofa wo ye ho ye mu na ne ba Yesu moja no ti ye ho efiri boni nyina na imu ma be papa enti wo nam han mu wo ayonkofa ya dodo ye ho arafuru me pese ye ka ye ho se tumi kese wo asanua no so moja no eno na aboa mi no mienu ati ye ho asiesie ye amaya ben Kristo enti de ye guso aye ya ye yure hye nipa mu ye gidie gina ne ma bi so ye hoho aye ho ewo de tumi ye mu no ehu yie asanua no kuto ena wose ye ma na ye leader so ho na moja no so Yesu fa enwoma no wokan se Awurade asem wo me so Luke chapter 4 verse 16 going fi se wasra me se me meka nsempa me nkyere obuafo ahiafo wasoma me se me meka wogie me nkyere wona da no mum o da nuyam
ani frafo nyina hu ani frafo me bia wonani adaforo me pese ye ka ye ho se Yesu Kristo wu ma me no mienu na ose e wo se me ne wo ye ma ya senua so ye ma Kristo Yesu wu no ho ba mfaso ma ye ye gitum wa Kristofo ka nanso ya brabo ne Yesu entimi mma no so ye nkaya senua no ye da so tete ye dontodie mu ye da so tete Yesu bandada no mu ye da so tete ya tete sam no mu ye da so tete ye niema dada no mu nyame ba wonna wo ma akwa ma senua no and Jesus Christ moja no ti wo ho no omo ma no so Paul say mani ngu asenua no ho me ho ho am ho a Jesus Kristo Yesu fi so abɔ me ni wiase ina asenua nyame ba sa wo kai sa asenua no ye bibia ma wo sɔre gina ho ba bi a wo na me no wo mpai yɛda wase tumi ni ahoɔden ra wona wo bɛwu odua no so ma yɛn wode wo mogya na tɔ yɛn mesrɛ wo yɛda so te yɛ dɔntodie mu asɛ wonya bibi ma yɛn fa yɛ bɔne kyɛ yɛn na tumi yɛ wɔ asenua yi so yi no tumi mogya ɛsoso yi no ɛmpepa yɛ bɔne ne yɛtimi nya ne awopɛ wo adom nti amen